Hello, sis Alma and Royce. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To both of you. Happy birthday, Alma. Happy birthday, Roy. Slice the cake. Sana all. Take four. Happy birthday, sis. Lighter po. Ayan guys, may lighter ako. Sige, cut the cake. Halika na, kaya ikat muna yung cake. O, diba ang galing ko mag-script? Okay. Thank you! Sa inyong lahat! We love you. Love you all! You cut the cake. Picture muna. You cut the cake and we eat the cake. Picture! Oh, picturean nyo na muna. Picturean nyo na. Picturean nyo na. Wala pa akong lipstick! Wala pa akong lipstick! Maganda ka naman. Wala, hindi yan nagpipicture. Huwag ka magsalita, aga ka tumalsik. Smile, smile. Sino nagpipicture? Sila. Uy, group tayo! Ay, doon tayo. O, teka muna. Kunin ko yung stand. Hawakan mo. Thank you! Happy birthday saya! Ano daw? Slice! Nagsawa daw. Kayong dalawa, slice. James Kilayas ko dyan. Gina! Ngiti, ngiti. Tayo! Yan, ngiti. Ay! Sabay siya. Masaya. Masaya! Thank you! Masaya na kayo. Sige na. Huwag na kayo kumain. Bawal sa indal. Matatag. BP ano nyo. Suga. Kami na kakain. Mataas daw sugar. Oh, masarap. Mas malakas sa sugar mo siya. Hindi ka nagpa-check up ano? Hindi, kaya wala akong sugar. Ay, mali ka. Hawakan mo. Pataas pa. Sandali, measurement pa, measurement. Gina, di ka na Measurement. Ay, measurement daw. Measurement daw pala. Dali measurement. Ay, kapuya. Ay, sandali, tinatanggap. Alam na lang ang alam na lang. Kaninang tissue to? Ay, buti nahulog. Ay, mga video na itabi na ako, ha? Ay, ako. Nasa ko sa'yo. Pero dapat i-edit nyo yung ano natin, yung scripted natin. Para ipahalata na scripted. Sinong susunod? Mali.